मैडम ओ मैडम रही जा मु थरे नु 1000 थर कहबी तम मां गोटे डाहाणी 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 ना घर तो नुहे क्या लोग स्वर्ग पूरी खाली जड़ुची ये मो भौणी बुढ़ा को पटे पटे भाई पटी मानवा पड़ो भौणी मोर तो पूरा खोल कर माड़ी जा भौणी भौणी लो भाई हाँ घर को चल 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 घर को चल मो भाई आलो ये मेरी प्यारी बहना तेरे क्या कहना भौणी सब भल तो माने भौणी तू समस्त घर बाहर करदेलु ना पानी तो भाया थी जार भाई फिटे दब से सभी खाई अनैलु भौणी मानवा को पड़ो तो खेल को केते दिन भाई अल्प दिन अनैलु भौणी अब कोटी कोटी टकार संपत्ति तो तो साबत पुआ को पठेदेलु बिल को मूल लगे तो निज पुआ तो निज पुआ को तो पठेदेलु विदेश को पाठ पढ़ाई आ स्वामी स्वामी कथा न कहले भल जब स्वामी तो थाए कि नए कि ना भाई दूर को सुंदर उच्चु पर्वत पाख को सुंदर कई आम पूरा संपत्तिर मालिक न हवा पर्यंत क्या छाड़ी नहीं भौणी तू बा मालिक हो सारूनी ना भाई ना आउ से बड़ पुओ को 25 वर्ष न हवा पर्यंत आउ से साला बा न हवा पर्यंत संपत्ति ता ना रही चाहिए भी किसी कर बुझलु भौणी ये छुआ दिन तो पुआ को मान तो साबत पुआ ताको एमती माँ प्रेम पकई देलु जे अनैलु खाली तो माँ यारे उठुची माँ यारे बसुची हेलो भौणी किलो तार बा 25 वर्ष हो गलानी तू तो बात कर दौन तो मुंड खराब ना कौन कि आगे गोटे अपारुआ हुंडी झीटे ठीक कर तापर बाहर करद माने सीए भी मांगियारे बसिब मांगियारे उठिब माँ 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 आमर से जो ठेग जमीटा पड़िया पड़ता तो आशीर्वाद मुझे ठेग जमी चाष कर 10 लाख टंका धान बिक्री बहुत खुशी अनैलु भणदा कि तो मार सिना आशीर्वाद अच्छी बोली तू अपाट्रा हेलु अनैलु मूलिया है बिल को गलु लक्ष लाख टका रोजगार कलु अनैलु भणदा ये तो बड़ बड़ ऑफिसर माने आसिकी तो घर तले खाली मुंडिया मारिबे रे तू भाई सेति की प्रशंसा करता मो पुआटा सकाळू खाइनी चल पुआ खाई दबु तापर काम कर आज्ञा मा चल आ भैया मैडम अरे आपनकर पैसा खसी पड़ला मैडम मैडम अरे हे एते गुडे टंका अरे से झोटे तो हैरान हो मैडम ओ मैडम कौन गला अरे एट तो थला मैडम
अबे हे ସେଇ ଝିଅ ନା କଣ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରହିବ ଏଇ ମରିବ ନା କଣ ତ ଛାଡ଼ ମତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉନି। अरे भगवान तुमको तो सुंदर कर दुनिया को पठाई कौन आत्महत्या करने अरे हे संसार भीतर घर करते पत्थर पड़े सही संसार करबा पूर्वरु मो संसार उजुड़ी गला। माने मो बाहागर ठीक ही सारी थिला आउ 2 दिन परे मोर बाहागर ही थांदा किंतु काली से पिलार गाड़ी एक्सीडेंट रे डेथ हे गला। से दुख रे मो मां पा भांगी पड़ला बेलकू गां लोक माने टाही टपरा कथा कहउचंती तू कोडे अलक्षणी तू तो स्वामी को खाइलु आउ तोते की कोडे बाहा हेबेनी एबे मु कोन करबी। अरे एवढा सब अंधविश्वास एवढा कोन के विश्वास करे ताले ताले कोन तमे मते बाहा हबो ये ना ये माने कथा कोन कि ये मु तुमको देखिलो मु ठीक जानि छी समस्त एमती बड़ बड़ कथा कहती किंतु जेतेबेले निज उपर कथा आसे समस्त मुह बुले पळंती। छाड़ो छाड़ो मो बाटो छाड़ो मु तो एठी मरि पालेनी मु जाई के आउ गोठी मरिबी छाड़ो। ठीक अच्छे मु तुमको बाहा पे राजी हेलो भौणी ये कुआडे जाइथिलु कि तोर कौन अच्छी कहनी खाली खाइलु पेपर पढ़लु हरिप्रसाद घर को जाइथिनी आई हरिप्रसाद घर को जाइथिलु किलो कोन भाई तार गोटे बढ़िया झील अच्छी आम रामू सहित ता बाघरटा फाइनाल करके मु आइछि इला अथई बाउलटा सेटा सागर पुनी रामरा बाघर मते काई पोसौ नहीं भाई टिके भावे तू ठीक कहल भौणी मनैलु से भाया झील तो काम को पूरा फिट माँ 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 आज बहुत खुशी पिला गलानी तते जो एमती खुशी खबर मुझे देवी तू शुणिले पूरा खुशी गदगद हो भणजा मनैलु जा जना पड़ुची तो एकातर तुम घर खुशी गुड़ाक कांडी हो पड़ुची मामू तू कौन कौच अनैलु भणजा तो माँ भी तो गोटे खुशी खबर रखी माँ तू सतरे अरे रामू हाँ माँ पुओ खुशी रे मार हूँ खुशी तेणु आगे मो पुओ खुशीटा कौन कह तापर माँ खुशीटा कहीदे ठीक अच्छे माँ सीते सीते अरे भीतर को आस माँ ये हूँ सीता ये आज तो बोहू ये माँ कौन करू कहलु परिस्थिति एमती बाध्य कला जे तते न जणे या बाहाबू पड़ला भणजा तू कौन कहलु रे भणजा तू जानिकी आम प्लान प्रोग्राम को सब नष्ट करदेलु तो कहदेनी अनिल भणजा कथा कौन कि माने तू तो माँ को न पचारिकी भाई पड़िलु भाई ना अरे रामू बड़ है सी घर मालिक तार पचारिया कौन दरकार ना किसी ना नहीं जाऊ अरे बापा रामू बाहा ही पड़िलु मार आशीर्वाद नबुनी आज्ञा जा रे नहीं जा ओहो नहीं जा हेलो नानी बजाई देले तो गिन्नी तो शैतान दिमाग बुद्धि सैला ना भाई ना तू जम्मा व्यस्त हो ना काल ना गुणी की तू चिन्हिनु
ये जहाँ को थोड़े दम से पाठ पूरा शेष सुन बुझलो हर हर महादेव हर हर महादेव बाबा जो है रेती लेके लगा बाबा बाबा घर को चलतु बाबा आसतु बाबा आसतु बाबा ना बाबा बाबा कौन है बाबा बाबा टे कहतु कौन है कहीं आप घर भर जाऊना बाबा ना ए घर भीतर को मोर जीवार नहीं अनर्थ घोर अनर्थ बाबा कौन है बाबा काल तो घर को काल दृष्टि पकईलानी बाबा बाबा अरुआ चाउल दुब एबे कौन हब पुणी थे 25 वर्ष तल घटनार पुनरावृत्ति हम तो बापा जो कथा को मानि नथिला बोली तो मां मरीगला ये भूल जमती केबे न हुए बाबा की भूल जदि ए घरे के बा हुए ताले 1 वर्ष पर्यंत ता स्त्री सहित मिलामिशा करबा मना आउ जदि करे ताले से स्त्री मरिबो नाले ता पेटर थिबा छुआटा मरिबो सावधान हर हर महादेव बाबा बाबा ए माँ अलो मु चाहेनी मो सुना बहु कि मो नाती नाथुन किसी हो बोली मु तो हाथ जोड़ुचलो मो भाई कौन एतिकी करिपारिबनी अरे ए रामू आज्ञा माँ कौन तो माँ पाए तुम्हें वर्ष गोटे स्वामी स्त्री अलग ही रही पारिबनी आलो माँ तू एमती कौन कहूଛୁ आलो माँ तू जदि कहबू मु गोटे वर्ष कौन मु सारा जीवन पे अलगा ही रही मन दुख हबार भण दे आई एते दिन काई काठेबू तू खाली गोटे वर्ष काठे जा अरे शुणुच कुआडे गलो अरे शुण टिके अरे शुण कुआडे गलो अरे कौन है काई जे पाटी करजो ए पाइखाना घर भीतर के अछि कि अरे हे अरे से घर भीतर को जम्मा जीवनी कि तू काहे अरे से पाइखाना भीतर बापा अछती अरे से पूरा पागल हो जाइछती अरे जहाँ को देखो तो खेती गड़ौती तुम कहीं से कथा कौन चलो 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 जमा जीवन चलो 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 मु आपणकर बड़ बो मु जानी नथिली आपणको एमिति ए अवस्था रखा जायछि बोली आसंतु बाबा मु आज आपणको बाहर को नहीं जीबी आसंतु
ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାପା, ଏଥର ମୁଁ କଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋହୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ତାକୁ କଣ ପଦାକୁ ତତେ କିଏ କହିଲା ଫିଟେଇ ଦେ? ଆରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ତାଙ୍କ ରସି କିଏ ଫିଟେଇଲା? ତମେ ଫିଟେଇଲ? ଆରେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପଦାକୁ ବାହାର କଲ? ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମା, ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି 3-4ଟା ପାଗଳଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ କରିଦେଇଛି। ତମେ ଦେଖିବ ମା, ମୁଁ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ବାପାଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ କରିଦେବି। ହେଲେ ତମେ ତମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ବୁଝିଲୁ ନା ଭଉଣୀ, ତୋ ପ୍ଲାନ୍ କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ତୋ ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଦେ। ମାନେ ଆଲୋ, ତୁ ତ ଜମିକି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଛାଡ଼ିଲୁ ନାହିଁ। ୟା ପୁଅ ଚାଷ ହବ ନା ଫଳ ଫଳିବ? କହୁଛୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଜମା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଅନେଇଲୁ ଭଉଣୀ, ତୁ ତ ଏମିତି ବାଟ କଲୁ ଯେ ଅନାନି ସିଏ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଅନାନି ପିଲା ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ୟା ପରେ ତ ତୁ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି ଟିପ 3ଟା କାଗଜରେ ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ତ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋର। ବା ଶାଶୁ ମା ବା, ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆସେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯା ମା, ତତେ ସେଠି ମା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଆଉ ବାପା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁରଟିଏ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବୋହୁର ପାଦରୁ ଅଳତା ଲିଭିନି, ଆଉ ଶାଶୁ ମା ତମେ ତମ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ପାଗଳ ଆଉ ପୁଅକୁ ମୂଲ୍ୟା କରି ରଖିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ତମେ ବାଳୁଙ୍ଗୀ ହେଲେ, ମୁଁ ଡାହା ବାଳୁଙ୍ଗୀ। ମୁଁ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବି ଯେ ସେ ରଙ୍ଗ ଯେତେ ଧୋଇଲେ ବି ଲିଭିବନି। ଅଖା ଧୋଉଥିବ ଆଉ ବୋହୁର ଗୁଣ ଗାଉଥିବ। ବୋହୁ, ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ଭଲ କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଥରେ ମୋ ପୁଅ ଆଗରେ କହ, ତତେ ପୁରା ତ ତଣ୍ଟିରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡେ। ଆରେ ତମ ପୁଅ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବି ମୁଁ ସବୁ କହିବି। ଆରେ କଣ କହିବୁ? ସିଏ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ସବୁ କହିବି। ମା ସୀତେ, ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ତମ ମା ତମ ପ୍ରତି ଛଳନା କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ମା ନୁହଁ, ଡାହାଣୀ। ସୀତେ, ମୋ ମା ବିଷୟରେ ପଦେ କହିଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି କହିଦଉଛି। ମୁଁ ଥରେ ନୁହଁ 1000 ଥର କହିବି, ତମ ମା ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ଡାହାଣୀ ଡାହାଣୀ। ଭୁଲ ମାଗ, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମାକୁ ଭୁଲ ମାଗ, ନହେଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରୁ ବାହାର ଯା। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ଘରେ ଗୋଟେ କପଟି ମା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏନି, ସେଇ ଘରେ ମୋର ବି ରହିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। मोर भूल हो जाइए। कौन कहलु? आउ थे कहलु। मोर भूल हो जाइए। इले मु कान रे तेल पकाई नेला टिया सुबु नहीं जोरे कह। मोर भूल हो जाइए माँ।
मम्मी ए मम्मी ଲକ୍ଷଣ So hot. I don't like this. Hi, mommy. अरे लकी अरे ये झील किए अरे तोर ये कि बेस मम्मी ये हूँ मुना आम सांग होगी पाठ पढ़ुलु आ किसी काम ना तापर म्यारेज करदेलु आ भाई जदि मु किसी भूल करी ताले जा शास्ति दबु मानिबी ଆରେ ଲକି ତୁ ତ ବାହା ହେଇଛୁ ତୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ବାହା ହେଇଛୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତୁ ଚଳେଇବୁ ତୋ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ କିରେ ଆରେ ବୋଉ ଆଜ୍ଞା। ଯା ସାନ ବୋଉକୁ ବନ୍ଧେଇକି ଘରକୁ ନେଇଯା ଯା I don't like this old tradition. Loki, बहुत गरम होची चलो जीवा भीतर को एसी रे मु बसिबी ସାପ 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 ଏ ଭିତରେ ସାପ ଅଛି ସାପ ଅଛି ସାପ ଏଇଠି ବି ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ବାକ୍ସ ଅନାନି ୟା ଭିତରେ ସାପ କି ବେଙ୍ଗ କିଛି ନାହିଁ अरे बापा बा निजे देखिचंदी से आटा जे भीतर सापटा पसिगला साप पशिगला हेले एथरे तो चाबी पड़िछि कथा तो सेठी चाबी तो पड़िची हेले सापटा पसिला केमिति बापा मिछ कहउचंदी नचेत एटा गोटे चमत्कारी साप आटा जी खोलिले सब जणा पड़ी जीव ହଁ ଠିକ କହୁଛ ଏଇଟା ହଉଛି ଚମତ୍କାରୀ ସାପ ୟା ଭିତରେ ନାଗ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଇଏ ମୁଁ ୟାକୁ ପୂଜା କରେ ବୁଝିଲ ୟା ପାଇଁ ଆଟା ଯଦି ଖୋଲିବ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ ଜମାରୁ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ ପଳେଇବି ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଷୋଳ ମାସ ଇଏ ଆଟା ନ ଖୋଲି ହବ ତୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଖୋଲିବ କେମିତି ଚାବି କାଠି ନାହିଁ ନାହିଁ चाबी काठीटा मो पाखरे अछि अछि अरे हे से चाबिटा मते दियो मु खोल दउची ना ना से आटा जी भीतर साप अछि तमरो जदी किछि हेई जाय मां जम्मारु सही परिबेनी मु आटा जीटा खोल दउची बापा धरलो दियो मामू आटा जीटा चलो बस साप दिलो नहीं नहीं दो ना देखिलो एते गुडे टंका मामू केमिति आटा चिरे रखिचंदी मामू एते गुडे टंका तमे कोठु आनलो बापा एई आटा जीटा धरो आ मते से खाताटा दियो एई देखो एई वर्ष धान अमरने मुतापति 3 लाख टंकार धान खाई नै जंदी खाली सेतिके नुह मो पोखरी रे बिलुआ पति 2 लाख टंकार माछ खाई नै जंदी आहुरी अछि ए वर्ष नडिया गछरे माकड़ बसी 5 लाख टंकार नडिया खाई दै जंदी आउ ए सब टंका एई आटा जी भितरे अछि मामू मु तुमको एते विश्वास करतली तुम ससुर मो विश्वास रे विश्वास दे दलो खाली तुमको ठकी थिले चली थांता तुम देवी भोली मां को ठकी देले तमे कोने को छाड़ी दबो अरे रामू तो मामूटा तो गोख्या काम कला ए थरटा को छाड़ी दे मामू खाली मो मां कहला बोली मु तुमको छाड़ दउची किंतु तमे काली बिलु को जीवो से बिलर खटिले खाइबो नले तुम खाइबा पीबा सब बंद अरे रामू ये एते गुड़ा टंका किए रखिब बापा से टंकाटा मां को दे दियो अरे एते गुड़ा टंका तो मां रखिले ता जीवन प्रति विपद अछि तेणु टंकाटा मो बोउ रखू
ନା ରେ ବାବା ନା, ମୋର ଏ ଟଙ୍କା ରଖିବାର ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ପା କହୁଛି ଏ ଟଙ୍କା ତମେ ରଖ। ଠିକ ଅଛି, ଖାଲି ତମେ କହିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କା ରଖୁଛି। ବୋହୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହ ନା ଲୋ, କାଲି ଠିକ 12ଟା ବେଳେ ତୋ ନିଜ ହାତରେ ତୁ ମତେ ଟଙ୍କାଟା ଦେବୁ। ଯା। ବାପା ରାମୁ, ଆଜ୍ଞା ମା। ବାପା କଥା କ'ଣ କି ତୋ ଭାଇଟା ଡାକ୍ତରୀ ପାସ୍ କରିଛି, କହୁଛି ସହରରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିବ। ଆଉ ବାପା କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ନା? ସେଇଠି ଅନେଇଲୁ ଭଉଣୀ, ତାକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ଇଏ ବୋଉ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ତାକୁ କହିଲେ ଫୁଲ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦବ। ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ, ଘରର ମାଲିକ ହେଲା ରାମୁ, ଆଉ ତାକୁ ନ ପଚାରିକି କେମିତି ପଇସାଟା ଦେଇଦେବୁ? ଠିକ କଥା। ମା ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ ମୋ ଭାଇ ନୁହେଁ? ଆରେ ତାର ଟଙ୍କା ଦରକାର, ସେ ଟଙ୍କା ନବ। ହଉ ସୀତେ, ସୀତେ। ମତେ ଡାକିଲ? ହଁ, ଆରେ ତମ ଗେହ୍ଲା ଦିଅର ଲକି, ସିଏ କ'ଣ ବିଦେଶରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି କହୁଛି। ତାର କ'ଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତମକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଆଣିକି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଭଲ କଥା, ସିଏ ଯଦି ମେଡିକାଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଦେଶରେ କାହିଁ, ଆମ ଗାଁରେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁଣି ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ମାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢିବ। ଆରେ ହେ, ଆରେ ଏତେ ଦିନକର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ତେବେ କହିଛ, ସେଇଆ ହବ, ଆମ ଗାଁରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲା ହବ। ବୋହୁ ମା, এটা কোন দেখলে ডাকবালা আনি ଦେଇଗଲା। ବାପା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖା ଯାଇଛି? কোন লেখা ହେଇଛି କି? ତମ ସାନ ପୁଅ ମାନେ ମୋ ଗେହ୍ଲା ଦିଅର, ସିଏ କୁଆଡେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଫେଲ ତଡ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଡକ୍ଟର ହେବେ? ପାଠ ପଢିବା ନାଁରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମାନେ ତମ ଭାଇ ବି ତମ ମାଙ୍କୁ, ମାନେ ତମ ଦେବୀ ଭଳିଆ ମାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଲେ, ଆଉ ଏଭଳିଆ ଠକକୁ ତମେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦବ? ଲକି, ଆରେ ତତେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଥିଲି, ତୁ କ'ଣ କଲୁ ଶେଷରେ? ତୁ ବି ଦେବୀ ଭଳିଆ ମାକୁ ଠକିଦେଲୁ, ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। তামু 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 ମାରେ ରେ, ମାରି ପକେଇଲା ରେ। ଦେବୀ ଭଳିଆ ମାକୁ ତୁ ଠକିଦେଲୁ। ଗୋଟେ ଭାଇ କରେ, ନାଇଁ ଆଗ ମାରି ପକେଇବ ଆଜି। রামু তাকে ছাড়দে মরଯିବ, রামু তাকে ছাড়দে মরଯିବ। ମୋ ମାକୁ ଯେ ଆଘାତ ଦେଇଛି ସେ ମରିଯିବ ଭଲ। রামু তোতে মোর আনো। ଦେଖିଲୁ, ଆଜି ମୋ ମା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ନହେଲେ ଶୁଣ, ଆଜିଠୁ ତୁ ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ସେ ବିଲରେ ଖଟିବ, ନହେଲେ ତମ ଦିଟାଙ୍କର ଖାଇବା ବନ୍ଦ।
राडो मार दे सीते सीते अरे कौन है तुम नहीं किछि ना किसी नहीं अरे सकाल तुम एत गोटे बांती कर सारे पुणी कौच किसी नहीं कौन है मत कह एइटा होचे खुशीर बांती माने माने तमे बापा हवा पई जाउछ मु बापा हमको जाऊँगी अरे सतरे अरे मो बापा अरे रुको रुको माँ आगुरी मुझे बहुत कष्ट देछि बहुत दुख देछि खराब भावुनि मत क्षमा करदे काली तो बापा केसर आनिथिले आउ कहले क्षीर रे गोलेकी पीले पेटरे थिबा छुआ गोरा रुहे ए नेल माँ ये क्षीरटा ने केसर मिसेकी देछि पी दो ने हेले हेले कौन मो अरे नियो अरे क्षीर गिलासटा पी दियो देखिल तुम मो माँ को जमी खराब भावुल मो माँ मोटे सेमती नुहे अरे क्षीर गिलासटा पी दियो अरे कहीं अरे मु प्रथम थर माँ हवा को जाऊँगी टिके ठाकुर को मुंडिया मारी देके आसे तापरे पी देवी भलो जा 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 सासु माँ बा तमर सबु खेल सरीगला परे शेष चाल आरंभ करदेल सीते अरे तुम एमती कौन कौच अरे क्षीर रे विष मिशिची तुम बापा तो केसर आनी हाँ मो बापा केसर आनी हेले तुम माँ ए क्षीर रे विष मिसई देइचंदी सीते एमती कहले हाथ उड़ी जीव कहूची तमे मते मारी देले भी मु सेई गोटिए कथा कहबी तम माँ ऊपर तुम जेति विश्वास अच्छी मो पेटर बढ़ुवा छुआ पर मोर सेति विश्वास अच्छी आ मो छुआर राण खाई कहूची ए क्षीर रे विष मिशिची बस ए क्षीर मु पी दउची ना 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 मु पियोनी अरे तुम कोन को अरे पियोनी सेटर विष मिशिची अरे पियोनी देखिलो काई मोर तो किछि हलन अरे ए पिसाची मु तो गोड़ तळे पडुची तू थरटे खाली कहि दे से क्षीर रे विष मिशिची बोली तू पुओटा अंत तो बच्ची जाऊ अरे मो माँ सेमित नुहे ए दुनिया रे मो माँ भलिया माँ पेटे हृदय हीन तू केमिति हेलु जनम दे माँ माँ संसार को विश्वास कर माँ तू कही सब संपत्ति तो ना हसी हसी कर देता हेले तो बोला उठ तो
ମାନେ ଭଉଣୀ ଇଲୋ ଟିପ କାମ ହେଇଗଲା ତ ଆଇ ଆଇ ତାପରେ ଟିପ କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ଭଣଜା ଅନେଇଲୁ ଭଣଜା ଯା ପଣ୍ଡା ପଲାଇଲା ପଡୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଧରା କରନି ଯା ଟିପଟା ଏଇଠି ଦେଖି ମାରି ପକେଇବୁ ଯା ନା ଆଜି ଯଦି ତୁ ଟିପ ଦିନ ନେଇଯାଉ ଭଗବାନ ତତେ ସହିବ ନେଇ ରେ ମା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯିବ ମୁଁ ତତେ ଆଜି କେବେ ବି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବି ଛାଡ଼ ମତେ ଭଗବାନ ତତେ ସହିବେନି ରେ। ଛାଡ଼ ମତେ ବୁଝିବା ନା ଭଲରେ କହୁଛି ଛାଡ଼ ନା ଏବେ ଛାଡ଼ ବେ ତୁ ଆଜି ସଂସାରକୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ ରେ ପୁଅ ଏଇ ମୋ ଭଳିଆ କାଳି ନାଗୁଣୀ ପେଟରୁ କେବଳ ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଖର ହିଁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ବନ୍ଧ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ସେଠି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ ଭଲରେ କହୁଛି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମତେ ତାହେଲେ ତୁ ମରିବୁ ରାମ 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 ମାରିଦେଲା ରେ ରାମ 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 ମାରିଦେଲା ରେ ତ ମାକୁ ମୋ ମାଆକୁ ତୁ ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୋ ମା ଧରେ ତୁ ହାତ ଦେଇଛୁ ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ଆଜି ମୁଁ ମାରିଦେବି सीतालो तो कहीं गलु छाड़े राम राय जा सीतालो तो कहीं गलु छाड़े राम